अस्सलाम वालेकुम। जिस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी चाइनीज़ कॉलर नेक डिज़ाइन, इतना आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। ना ही रेप कपड़ा लेना है, ना ही आपने रेप बुकरम लेना है, बस कटिंग बहुत अच्छी करनी है। यहाँ पर मेरे पास है शर्ट की फ्रंट और बैक, और मेरे पास है लेस का पीस। आजकल फैशन है, एक तरफ लेस है और एक तरफ प्लेन पट्टी है। अभी हम शर्ट का फ्रंट लेंगे इस तरीके से, सिर्फ मैंने फ्रंट लिया है, बैक को हटा दिया है। अभी यहाँ पर हम साइज़ करेंगे, रखेंगे यहाँ पर 3 इंच। अगर गर्दन मोटी है, गले का बड़ा साइज़ आपको आता है तो आप 3.25 इंच भी रख सकती हैं। तो यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ, नॉर्मल साइज़ है 3 इंच का। अब गले की लंबाई का निशान लगाएंगे। जैसे नॉर्मल साइज़ है 7 इंच, तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 7.5 इंच का, क्योंकि ये गला पीछे से बंद होगा। अगर आप इसको तंग रखेंगी, गला बिल्कुल छोटा रखेंगी, तो आपका सर नहीं गुजरेगा, सर गुजारने का मसला होगा। तो यहाँ पर इसकी लंबाई हम ज़्यादा रखेंगे, 8 इंच पर भी रख सकती हैं। अब इस निशान को सीधा करेंगे ऐसे। अब यहाँ से हम इस निशान से स्लिट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो पट्टी तैयार करनी है वो 8.5 इंच पे करनी है, लेकिन यहाँ पर निशान लगाना है 8 इंच पर। आधा इंच इसका मार्जिन होगा, तो तैयार पट्टी होगी 8.5 इंच पर। इस निशान को सीधा करेंगे, फिर इस निशान पर रखेंगे, आधा इंच का निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को मिलाएंगे ऐसे, ऐसे वी की शेप में ऐसे लाइन लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर रखेंगे और 4 इंच की लंबाई पर निशान लगाएंगे इस तरह। अब इस निशान को इसके साथ मिला देंगे। इस तरह मिलाने के बाद ये वाली जो नोक है ये आपने नहीं निकालनी, इस तरीके से हल्की सी शेप देनी है, गुलाई दे देनी है इस तरीके से। जैसे वी ओवरलैप नेक गले की ऐसी शेप होती है, इस तरीके से यहाँ पर इसको साथ ऐसे मिला देना है। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, ये देखें इस तरह। अभी यहाँ से भी कटिंग करेंगे इसी गले की, इस जगह से इसको कटिंग करेंगे यहाँ तक जो हमने 8 इंच का निशान लगाया है, इस तक हमने कटिंग करनी है। फिर इस तरह हमने आधा इंच का निशान लगाना है, इस लाइन से आधा इंच का गैप रखना है ऐसे, और चौड़ाई में भी आधा इंच होना चाहिए इस तरीके से। फिर ये वाली शेप बनाते हुए ऐसे हमने यहाँ तक कट लगाना है। ये देख ले, इस तरह आधा इंच के गैप पर दोनों तरफ से आधा इंच है। अभी यहाँ से भी इसको ऐसे नीट करेंगे, तो ये देखें इस तरीके से आपने इस शेप में गले की कटिंग करनी है। फिर हमने शर्ट की बैक साइड लेनी है, इस तरीके से जो हमने गले की कटिंग की है ये कटिंग लेंगे और इस पर रखेंगे। इसी का साइज़ करते हुए यहाँ पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम रखेंगे आधा इंच का निशान लगाएंगे इस तरफ से ऐसे। फिर इस स्टेप को रखेंगे और इस लाइन को सीधा करेंगे इस तरह। बैक शर्ट से आपने इस तरह आधा इंच की कटिंग कर लेनी है इस तरह। ये देखें बैक गले की आपने इस तरीके से कटिंग करनी है, गुलाई नहीं देनी। अगर आप गुलाई देंगे तो आपका गला पीछे जाएगा, गर्दन के साथ नहीं लगा हुआ होगा। तो अभी हमने शर्ट की दोबारा फ्रंट साइड ले ली है जिसका हमने गला कटिंग किया है। अभी हम साइज़ करेंगे, ये देखें ये कटिंग लेनी है, बैक साइड का हम साइज़ करेंगे इसी से। 3 इंच की हमने कटिंग की है। तो अगर खोलेंगे तो यहाँ पर देखें दोनों तरफ से आधा आधा इंच मार्जिन भी आएगा, तो यहाँ पर ये गला हो जाएगा हमारा 7 इंच का। अभी इसको डबल करेंगे, यहाँ पर देख लें ऐसे 3.5 इंच आ जाएगा। अब इसको रखेंगे यहाँ पर 3.5 इंच का निशान हमने तीरे से रखा है, और यहाँ पर इस स्लिट तक हमने निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखें तैयार पट्टी हमारी 20 इंच आएगी, लेकिन हमने 1.5 इंच आगे रखा है, 21.5 रखा है। अब इसको डबल करेंगे तो यहाँ पर देख लें 43 आ जाएगा। ये देखें इतनी लंबी हमने बुकरम की पट्टी कट करनी है। तो यहाँ पर देख लें मैंने बुकरम को ऐसे डबल करते हुए, ये देखें डबल करते हुए, इसी तरह 21.5 इंच को डबल करते हुए इसको हल्का सा मैंने प्रेस किया, ये एक दूसरे के साथ चिपक गया है बुकरम। इसके बाद मैंने आसानी से इसके स्केल के साथ लाइन लगाते हुए पूरा 1 इंच पर दोनों तरफ से लाइन लगाकर पेंसिल से इस तरीके से मैंने सीधी पट्टी कट कर ली। देखें आसान तरीका मैंने आपको बताया है। इसके बाद इसको खोलेंगे, ये देखें ऐसे डबल को कटिंग किया है, इसको खोलेंगे, ये बिल्कुल दोनों तरफ से सीधी है। अभी इसको हम कपड़े पर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े की एक पट्टी ली है, ये लंबाई में कम थी, मैंने इसके आगे एक जोड़ लगा दिया है। इस तरीके से जोड़ लगाकर आपने इसका हल्का सा मार्जिन रख के इसकी कटिंग कर लेनी है।
اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے پریس کر لینا ہے۔ اس کے بعد اس کو کیسے لگائیں گے، یہاں پر دیکھیں جیسے میں کوئی عام پٹی لگاتی ہوں تو اس کا مارجن رکھتی ہوں، تو اس کا آپ نے مارجن نہیں رکھنا، کپڑے کے برابر آپ نے پٹی کو رکھ کے اس طریقے سے لگانا ہے، یعنی کہ بکرم اور کپڑا دونوں ایک طرف برابر ہیں۔ ایسے یہاں پر ہم نے ایکسٹرا کپڑے کی کٹنگ کر لینی ہے، اس کو اچھے طریقے سے ہم پریس کریں گے۔ اب یہ جو جوڑ ہے ہم اس کو اس طریقے سے نکالیں گے، جہاں پر ہم نے لیس لگانی ہے اس طرف یہ جوڑ کریں گے۔ اب دوسری طرف سے بھی ہلکا سا پانی کا سپرے کرتے ہوئے اس کو میں نے اچھے طریقے سے پریس کیا ہے۔ پریس جو ہے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ ابھی کیا کریں گے، اس کو یہاں پر اس کو نیٹ کریں گے، یہ ہلکا سا بھی جو مارجن ہے اس کے ابھی ہم بکرم کے ساتھ کٹنگ کر لیں گے۔ ایسے آپ نے اس کو نیٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کا کپڑا اس کے اوپر فولڈ کرتے ہوئے ایک کریز بنائیں گے، یعنی کہ سارا کپڑا ایسے ہم فولڈ کریں گے اور بکرم والا جو کپڑا ہے وہ ایک طرف صاف رہے گا۔ ایسے اچھے طریقے سے آپ نے اس طریقے سے کپڑے کو کھینچتے ہوئے بکرم کے ساتھ اس کو پریس کر لینا ہے۔ اب اس طرح پریس کرنے کے بعد یہ دیکھیں، ایسے کھولنے کے بعد ہمارے پاس ہے گلو اسٹک، کوئی سی بھی لے لیں اور اس طریقے سے بکرم پر لگائیں، کیونکہ ہم نے اس کے اوپر پیسٹ کر دینا ہے کہ سلائی کے دوران کپڑا اکٹھا نہ ہو، کوئی سلوٹ نہ آئے اور نہ ہی ہمیں بار بار سیٹ کرنا پڑے۔ اس طریقے سے آپ نے کپڑے کو، بکرم والے کپڑے کو اس کے اوپر پیسٹ کر لینا ہے۔ اب پیسٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے پیسٹ ہو جائے گا۔ ابھی ہمارے پاس مارجن زیادہ ہے، ہم نے بکرم سے آدھا انچ کا فاصلہ رکھتے ہوئے یہ والا ایکسٹرا مارجن جو ہے کٹنگ کر لینا ہے۔ ایسے بکرم کے ساتھ ہم نے آدھا انچ کا مارجن رکھا ہے، باقی کپڑا ہم نے کٹ کر لیا ہے۔ یہ دیکھیں ایسے کپڑا ہم نے کٹ کر لیا ہے۔ ابھی کیا کریں گے، یہ لیس اس کے اوپر لگائیں گے، پہلے اس پٹی کو ہم ڈبل کریں گے۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے ہوگا، ایک طرف بکرم ہے ایک طرف کپڑا ہے۔ اب اس کو ڈبل کریں گے اور اس طریقے سے درمیان میں ایک نشان لگائیں گے ایسے۔ اب اس پٹی کو ایسے رکھ کے دیکھ لیں گے، یہ دیکھیں ہمارا چائنیز کالر ایسے ہوگا۔ اب دیکھیں یہ کہ لیس ہم نے کدھر لگانی ہے، ہم نے رائٹ سائڈ لیس لگانی ہے۔ ایسے یہاں پر لیس کو ناپ لیں گے، اب ایکسٹرا لیس ہی یہاں پر کٹنگ کریں گے اور یہاں پر بھی ہم لیس کی سیٹنگ کر لیں گے۔ ان پھولوں کو ہم نیٹ کر لیں گے پہلے، کیونکہ اس کا مارجن نہیں نکلنا چاہیے۔ ایسے ہم نے نیٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہاف میں رکھیں گے، ایک طرف پلین ہوگا ایک طرف ہم لیس لگائیں گے۔ ایسے ناپتے ہوئے یہاں پر ایکسٹرا لیس کی کٹنگ کریں گے اور یہاں رکھتے ہوئے سلائی لگائیں گے۔ اب لیس کتنی دور رکھنی ہے، یہ دیکھیں یہ جو بکرم ہم نے لگایا ہے، کپڑا کٹ کیا ہے، یہ ایک پوائنٹ باہر ہونا چاہیے ایسے، اور سلائی آپ نے لیس کی کناری پر لگانی ہے۔ اگلی سلائی جو فائنل سلائی ہوگی وہ ہم اس کے اندر لگائیں گے، پھر ہمارا مارجن جو ہوگا پٹی کا وہ 2 پوائنٹ کا آ جائے گا اور ہماری پٹی جو بچے گی وہ 1.25 انچ پر تیار ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں ابھی میں بکرم والے کپڑے پہ سلائی چلا رہی ہوں 1 پوائنٹ کی دوری پر، اس طرح ایسے ہم نے لیس کو سٹچ کر لیا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح۔ ابھی ہمارے پاس یہ جو کالر ہے بالکل سیدھا ہے، اس میں کوئی شیپ نہیں ہے، تو یہاں پر کیا کرنا ہے، اس طریقے سے ڈبل کرتے ہوئے 3.5 انچ کا نشان لگائیں گے۔ اس طرح دونوں طرف یہ نشان لگا دیں گے، پھر اس پٹی کو ایسے کریں گے، یہ بیک سائڈ آ جائے گی اس طرح۔ اب گلے کی شیپ کیسے دینی ہے، بڑا ہی زبردست طریقہ بتاؤں گی۔ ابھی یہاں پر کیا کرنا ہے، اس نشان سے ایسے رکھیں گے اور سوئی سے ہم نے دھاگا نکال لینا۔ یہ دیکھیں بالکل دھاگے کو نکال لینا ہے۔ اب اس نشان سے رکھنا ہے، بیک سائڈ میں کپڑے پر ہاتھ رکھنا ہے، ایسے فنگر رکھتے ہوئے آپ نے کپڑے کو دبا کے رکھنا ہے، بیک سائڈ سے سیدھا کپڑا نہیں ہونے دینا۔ یہ دیکھیں ایسے کپڑے کو کرش کر لینا ہے، یہ دیکھیں اس طرح، پھر اتنا چھوڑتے ہوئے اس کو باہر نکالیں گے۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے۔ اب دوسری طرف بھی ہم اسی طرح کریں گے، اس نشان سے رکھتے ہوئے یہاں پر سلائی چلائیں گے جہاں پر ہم نے فائنل سلائی لگانی ہے۔ اس طرح بیک سائڈ پہ ہاتھ رکھیں گے، سوئی میں دھاگا نہیں ہے، سمپل ایسے ہم خالی مشین اس کے اوپر چلا رہے ہیں۔
इतनी सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर बाहर निकालेंगे। देखें इस तरीके से कुछ शेप आएगी, इसको प्रेस नहीं करना, सिलाई में ये बिल्कुल सलवटें ख़त्म हो जाएंगी। जैसे सिलाई आती है कपड़ा खुद ब खुद आगे सीधा हो जाता है, लेकिन शेप बहुत अच्छी बनेगी। अब क्या करना है, शर्ट के फ्रंट और बैक को दोनों को पकड़ते हुए ऐसे सिलाई लगानी है तीरे की। तो यहाँ पर देखें हमने जो बैक साइड की कटिंग की है इसकी कितनी अच्छी कितनी आसानी से ये देखें सिलाई लग गई है। बैक कपड़ा जो है बाद में आपको कटिंग नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर धागे को कट करेंगे। अब इस तरफ से भी हम तीरे की सिलाई लगाएंगे। अभी हमने फ्रंट और बैक को जोड़ लिया है दोनों को। अब सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से तीरे की सिलाई लगाते हुए अक्सर यहाँ पे मेरी बहनों को मसला आता है कि यहाँ पर तीरे से खींच पड़ती है या यहाँ पे सलवट आ जाती है। तो आपने क्या करना है, ऐसे तिरछा मार्जिन यहाँ पर कटिंग कर लेना है, यहाँ पर कट लगाना है। यहाँ से भी ऐसे करना है, ऐसे तिरछा मार्जिन कटिंग करना है, कट लगाना है। ये जो मार्जिन है ये सिलाई में नहीं आएगा और यहाँ पर कोई झोल भी नहीं आएगा। अब क्या करना है, इस तरीके से शर्ट को खोलेंगे और बैक साइड से हम शुरू करेंगे यहाँ से। अब पट्टी की ये देखिए हमने जो सेंटर में निशान लगाया था इस पर कट लगाएंगे और कट लगाते हुए यहाँ पर रखेंगे। ऐसे सेंटर में इस निशान को रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर इसका मार्जिन हमने आधा इंच से भी हल्का सा कम रखना है। ये देखिए ये मार्जिन ज़्यादा है, लेकिन आपने इस तरीके से ऐसे सेट करके इसको रखना है। ये देखें अब जो हमने सिलाई लगाई थी लेस लगाने के लिए, इस सिलाई से हम ये वाली सिलाई एक बाल बराबर अंदर लगाएंगे ताकि वो सिलाई नज़र ना आए। अब ये वाला मार्जिन जो है तीरे वाला मार्जिन बैक साइड पे करेंगे। ये देखिए बैक साइड पे कर दिया है और इस तरीके से ये वाली सिलाई हम लगाएंगे। अब यहाँ पर नीचे वाला कपड़ा खींचना नहीं है, नॉर्मल जैसे इसका कटिंग पे ये नॉर्मल आ रहा है इसी तरह रखना है। यहाँ पर देखें इतना मार्जिन रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, आधा इंच, तकरीबन आधा इंच से भी कम। अब यहाँ पर देख लें ये जो पट्टी है बैक साइड से बिल्कुल सीधी हो गई है। बेशक इसको ज़्यादा नहीं हल्का सा खींच के लगा लें, हल्का सा आप सलवट इसकी सीधी कर लें, वरना मशीन के साथ ये खुद ही सीधी हो जाएंगी। अब यहाँ पर हमने जो निशान लगाया इस निशान के ऊपर कट तक जो निशान लगाया है, ऐसे हमने क्रीज बनाने के बाद इसी पर हमने ये वाला टांका ख़त्म करना है। ये देखें इस तरह यहाँ पर धागे की कटिंग करेंगे। ये देखें हमारे जो पट्टी में बिल्कुल सलवट नहीं है। अभी हम इसको प्रेस करेंगे, बड़ा ही ये नीट हो जाएगा। अभी दोबारा हम इसी तरह सिलाई शुरू करेंगे। अब पहले से आपने बार बार जो पानी इसको लगाकर पट्टी की शेप देनी होती है, प्रेस करने से यहाँ पर इसके निशान आ जाते हैं प्रेसिंग के, तो ये काम आपको नहीं करना पड़ेगा। बस आपने इस तरीके से कपड़े को क्रश करके लगाना है, बड़ा ही आसान तरीका। ये देखें इस तरीके से यहाँ पर हम क्रीज बनाएंगे और ये वाली सिलाई यहाँ पर ख़त्म करेंगे, बिल्कुल जहाँ पर पहले हमने सिलाई ख़त्म की थी उसी के सामने। अब क्या करना है, अब आपको मैं प्रेस करने का तरीका बताती हूँ। सबसे आसान तरीका ये देखिए, टेबल पर ऐसे रखें, फ्रंट और बैक को यहाँ पर लगा दें आप पिन। ऐसे नीचे मैंने टेबल वाले कपड़े के साथ पिन लगा दी है, इसको पक्का कर दिया है इस तरीके से। सबसे आसान ये तरीका है। ये देखिए इस तरीके से हमने शर्ट को पक्का कर दिया, ये अब शर्ट नहीं लेगी। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे अंदर करेंगे, इस वाले जोड़ को आसानी से ये देखिए अंदर हो जाएगा। और यहाँ पर हमने गले को ऐसे सेट करते हुए इसको प्रेस किया। ये देखिए ऐसे प्रेस कर लें, जहाँ तक आपने गला बंद करना है साइज़ करते हुए इसके नीचे लगा दें ग्लू से इस पट्टी को जोड़ दें। और यहाँ पर ये देखिए इस शर्ट को ऐसे कर लें और ये वाली जगह है इस पर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मशीन के आगे हम इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने सीधी यहाँ पर सिलाई लगानी, एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। तो यहाँ पर देखें ये इस तरह सिलाई लगेगी। अभी यहाँ पर इस कपड़े की हमने तुरपाई करनी है, देखिए इस तरह। अब तुरपाई कैसे करनी है ये भी देख लें। शर्ट को उल्टा कर लिया है इस तरीके से। ये देखिए ये वाला जो मार्जिन है इसकी हम कटिंग करेंगे। अब जहाँ पर हमने कट लगाया था स्लिट का, ये वाला यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन आया है, ऊपर से मार्जिन ठीक है। ये देखें इस तरह, ये वाला यहाँ से मार्जिन नहीं है इतना ज़्यादा। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह कटिंग करेंगे।
اندر والے کپڑے کی کٹنگ کرنی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے ترپائی کرنی ہے۔ ترپائی کے لیے سنگل دھاگا ڈالا ہے سوئی میں ایسے، اور یہ والا جو مارجن ہے اس کو ایسے فولڈ کریں گے اور یہاں سے ہم اس کی ترپائی کریں گے۔ اب دونوں طرف سے ہمارا گلا جو ہوگا وہ نیٹ ہوگا۔ نیچے والا کپڑا ہم نے ترپائی کر لیا ہے اور اوپر والی سلائی جو ہے وہ ویسے بھی گم سلائی ہے، کیونکہ ہم نے یہ گم سلائی میں کالر لگائی ہے، تو اس طریقے سے نیچے والا کپڑا جو ہوگا وہ ہمیں ترپائی کرنا ہوگا۔ تو اسی طرح آپ نے فل گلے کی ایسے ترپائی کر لینی ہے، بالکل باریک باریک، یعنی کہ دو تار کے آپ نے ٹانکا اٹھانے ہیں۔ یہ دیکھیں نیچے سے کپڑے کے اس طریقے سے آپ نے فل ترپائی کر لی۔ یہاں سے بھی ہم نے سوئی میں ڈبل دھاگا ڈالا ہے اور یہاں تک ہم نے گلے کو بند کر لیے، دیکھیں اس طریقے سے۔ اب یہ ہمارا جو گلا ہے فل ہی گم سلائی میں، یہ دیکھیں اوپر کی اس میں کوئی سلائی نہیں ہے، نیچے سے ہم نے اس کی ترپائی کر لی۔ دیکھیں ایک سائڈ پہ لیس ہے، ایک سائڈ سے یہ پلین گلا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کتنا زبردست طریقہ ہے، پریس کرنے کے بعد اس گلے کی شیپ کتنی اچھی آئی ہے۔ دیکھیں ہمیں یہاں پر اس کی کوئی شیپ نہیں بنانی پڑی، بار بار اسی کٹنگ کے اوپر ہمیں بار بار گلے کو پریس کر کے شیپ نہیں دینی پڑی۔ تو اس طریقے سے اگر گلا لگائیں گی تو یہ دیکھیں کتنا زبردست بنے گا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ڈیزائن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔